Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous avez les travaux d'inventaire. Donc on doit commencer par euh, les amortissements. Donc notion générale. L'amortissement pour dépréciation d'une immobilisation est la constatation. Donc constatation comptable d'une perte de valeur certaine et irréversible d'un élément d'actif immobilisé. Donc, vous avez le résultat de l'usage, du temps ou du changement technologique. Donc, بالنسبة l'amortissement, شنو هي l'amortissement؟ l'amortissement هو الديبريسياسيون ديال واحد ليموبيليزاسيون، يعني كتهبط القيمة ديالو مع مرور يعني الزمان. يعني مثلا واحد الماتريال ترونسبور، واحد السيارة، يعني مثلا القيمة ديالها ملي كدوز واحد الخمس سنين ولا واحد 4 سنين ما كتبقاش هي القيمة ديالها منين يلاه كتشرى، يعني القيمة ديالها كتنزل، يعني كتامورتا. اوكي، يعني كل اني كتامورتا منها واحد لا سوم. اوكي بون. الرول دو l'amortissement، يعني شنو هو الدور ديال l'amortissement؟ Il permet de corriger la valeur des immobilisations et de le faire, ou bien les faire figurer au bilan pour leur valeur vénale. Donc هنايا l'amortissement هو كتصلح باش كيديروا واحد الكوريكسيون، باش كيصحوا القيمه ديال واحد ليموبيليزاسيون، حيت داك ليموبيليزاسيون القيمه الحقيقيه ديالو ماشي في انه شريناه مثلا بواحد 100,000 درهم ودوز عليه واحد 3 سنين وغيبقى 100,000 درهم، راه ما يمكنش. يعني القيمة الحقيقية ديالو باش نعرفها، يعني خاصني كل اني كنشوف واحد لو طو، داك لو طو يعني مثلا 20%، يعني كنشد ديك الفالور كنضربها في الطو، وديك 20% يعني كيديبريسيا، يعني كتهبط القيمة ديالو ب20% كل اني، حتى تيولي توتالمون امورتي، يعني حتى ما كيبقى يسوى والو داك l'immobilisation. Ok. Donc, terminologie de l'amortissement. Donc, vous avez le valeur d'origine. Donc, il y a qui connaît comme valeur d'origine. Il y a le valeur d'origine هو المونطون باش شرينا داك الماتيريال بشحال تشرى، يعني الفالور d'acquisition. يعني كيجيكم سواء كتلقاو valeur d'acquisition ou bien le coût d'acquisition ou bien le valeur d'origine ou bien le montant de l'entrée ou bien le valeur d'entrée. Donc يعني خاص تركزوا على راه كيبدلوا غير الصيغه. دونك durée d'amortissement يعني كنرمزوا لها ب ان، يعني شحال المده. taux d'amortissement كنرمزوا ليه ب T. ok. l'annuité d'amortissement ب A. ok. l'annuité يعني هي الدوتاسيون. l'amortissement cumulé donc c'est يعني le cumul amortissement كنرمزوا ليه بالcumul amortissement. et vous avez le valeur nette d'amortissement كنرمزوا ليه يعني بالV VNA VNA. ok. valeur d'origine donc كنرمزوا ليه بالVO. Donc vous avez le coût d'acquisition c'est-à-dire باش كنحسبوا هنا الكو d'acquisition يعني بشحال تقام علينا داك الماتيريال. دونك كنمشي في ليكزارسيس كنقلب على البري d'acquisition يعني الثمن ديال الشراء بلس لي فري d'accessoire. يعني لي فري d'accessoire يعني داك الماتيريال كيكون عنده واحد لي زاكسيسوار يعني معاه، دونك حتى هي كنحسبها. ou bien valeur d'entrée. Donc هادشي كنحسبو كنجمعو باش كيعطيني الكو d'acquisition. Après, vous avez le coût de production de l'immobilisation en taxes récupérables. Donc le coût de production يعني الكو ديال الانتاج، يعني بشحال تقام يعني التكلفة ديال الانتاج. Après vous avez durée d'amortissement اللي كنرمزو لها ب ان، نتوما في القاعدة كنقولوا لها le DP يعني durée passée. Donc durée de vie probable appréciée en fonction de facteurs physiques et jure. donc هنايا durée يعني هي ديك الفي probable، يعني ديك durée passée لي دازت، يعني شحال قطع لينا هاد الماتيريال من عام، يعني شحال دوز عندنا من عام. اوكي. دونك durée d'utilisation يعني المدة ديال الاستعمال.
propre à l'entreprise qui peut être inférieure à la durée de vie choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie de renouvellement des immobilisations. Donc هنا كاين واحد لا استراتيجي كيستعملوها انهم كيديروا لا رونوفلومون يعني تجديد ديال هاد l'immobilisation. Donc on passe taux d'amortissement. Voilà, يعني باش كنحسب الطو d'amortissement قاعدة يعني كنشد 100 على النومبر داني، يعني كنشد 100 على النومبر داني. مثلا عندي 5 سنين كنشد 100 على 5 كتعطيني 20%. مثلا عندي 20 عام 100 على 20 كتعطيني 5%. دونك هذه الطريقة باش كنحسب durée de vie، يعني باش كنحسب T. Donc c'est le taux. Après vous avez les taux d'amortissement en usage. Donc هنايا نعطيكم بعد les immobilisations كل immobilisation le taux اللي كنستعملو فيه. دونك هنايا مثلا les usages commerciaux يعني كيكونوا 4% يعني 4%. Les meubles industriels construits en dur donc c'est 5%. Construction légère c'est 10%. Mobilier agencement et aménagement divers c'est 10%. Gros matériel informatique c'est 10%. Micro-ordinateur et périphérique, programme c'est 15%. Matériel roulant, matériel automobile, le matériel de transport, et 20 à 20, entre 20 et 25%. Les matériels outillage de faible valeur autre que l'outillage à main, donc c'est 30%. Donc le concession, brevet, licence, selon la durée de l'exclusivité. Donc après on passe aux annuités d'amortissement, donc A. Donc le montant de l'amortissement pratiqué annuellement. Donc هنايا هاد الفورمول كنستعملوها على اساس انني كنحسب بالعام. اوكي لانويتي يعني لانويتي شنو قلنا الدوطاسيون كدور على عام ما كتفوتش ليا عام. اوكي يعني كنشدو الفالور دوريجين فوا لو طو فوا لا دوري باسي. يعني هنا كنحط الفالور دوريجين يعني الثمن باش شرينا داك الماتيريال. هنا الطو يعني الطو قلنا كنحسبو كنشدو 100 قسمة النومبر داني يعني عدد السنوات باش كيعطينا الطو. وهنا الدوري باسي كنشوفو شحال دوز عندي من شهر. اوكي دونك هنايا نورمالمون هاد الدوري باسي كتحتاجوها مثلا نتوما ملي كيكون عندكم السيسيون يعني فين كتحسبوها. اوكي بالنسبه للدوطاسيون واغلبيه ما كتحتاجوهاش بزاف سيرتو بحال لي فري. بالنسبه لي فري دو كونستيتيوسيون في الدوطاسيون راه ما كتكونش دوري باسي يعني كتانولا يعني ما كتحسبوش كتحسبو غير فالور اوريجين فوا لو طو. وقتاش كتستعملوا دوري باسي في الدوطاسيون يعني ملي كيكون عندكم مثلا نومبر دي موا في داك لاني مثلا قالوا لكم كالكولي لا دوطاسيون دو 2018 وعندكم في 2018 واقعه واحد السيسيون. اوكي دونك خاصي نحسب ديك البيريود. ولا مثلا عطيكم كالكولي دوطاسيون 2018 وعطيكم في داك الماتريال يعني تشرى في داك لاني يعني يلاه تشرى. دونك خاصني نحسب غير ديك البيريود او موا. دونك هادشي غنشوفوه كامل في لي زيكزارسيس ان شاء الله. Donc là, vous avez amortissement cumulé, يعني le cumul d'amortissement. Ce qui يساوي لي cumul d'amortissement في قاعدة يعني كيساوي لي الفالور d'origine fois le taux fois 1 sur 12. هنا الفرق بين الكيمول d'amortissement والانويتي يعني الدوتاسيون. هنا في ان كنقدر نخدم يعني بلوس ان نون يعني نقدر نخدم بعامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين يعني ما لا نهاية. اوكي يعني بالنسبه لهاد ان يعني شحال ما كان عندكم في لوبيراسيون كتابليكيو داكشي. العكس ديال الدوطاسيون ما كتفوتش عام. Donc là vous avez le valeur nette d'amortissement c'est-à-dire le VNA. Le VNA هي le valeur nette d'amortissement. Donc le valeur nette d'amortissement c'est le VNA. Différence à une date donnée entre la valeur d'entrée et les amortissements cumulés. Donc là c'est la formule que vous avez. Donc le VNA اش كتساوي لي كتساوي لي valeur d'origine ناقص cumul d'amortissement. valeur d'origine انا كنشوف الماتيريال اللي عندي فيه ال VNA كنحط الفالور دوريجين وكنقص منه الكيمول دامورتيسمون. الكيمول دامورتيسمون راه كتحسبوه هنايا يعني باش كتحسبوه يعني كتشدو الفي او يعني فوا نورمالمون
كديروا الفي fois le taux fois la durée probable. Donc هنايا donc fois le taux fois la durée passée. ok donc durée probable يعني شحال دوزات عندنا. دونك هادشي اللي خرج لينا هنايا. دونك اوتوماتيكمون هنا داك المونطو اللي خرج لنا كنقصو من الفالور دوريجين باش كيعطيني الفي هنا. اوكي سي